सूरह मोमिनून आयत नंबर 47 से आयत नंबर 98। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चुनाचे वो कहने लगे, क्या हम अपनी ही तरह के दो इंसानों पर ईमान लाएं, जबकि इनकी कौम के लोग हमारे गुलाम मातहत हैं। फिर उन्होंने इन दोनों को झुटलाया तो वो हलाक शुदगान में से हो गए। और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी ताकि वो लोग हिदायत पाएं, और हमने ईसा इब्न मरियम और इसकी माँ को एक निशानी बनाया और एक सकून और जारी चश्मे वाले टीले पर इन दोनों को ठिकाना दिया। फरमाया, ए रसूलो, तुम पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ और नेक अमल करो। बेशक तुम जो अमल करते हो मैं इसे खूब जानता हूँ। और बिलाशुबा ये तुम्हारी मिल्लत एक ही मिल्लत व शरीयत है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, लिहाजा तुम मुझ ही से डरो। फिर उन्होंने अपना अमर दीन आपस में टुकड़े टुकड़े कर डाला। हर फिरके के पास जो कुछ है वो इसी पर रिझे हुए हैं। चुनाचा ए नबी, आप इन्हें इनकी गफलत में एक मुकर्रर वक्त तक छोड़ दें। क्या वो समझते हैं कि बेशक हम जो भी इनके माल और औलाद में इजाफा किए जा रहे हैं, तो क्या हम इनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि वो असल हकीकत का शऊर नहीं रखते। बेशक जो लोग अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं और जो लोग अपने रब की आयात पर ईमान लाते हैं और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते और जो लोग अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ भी देते हैं, तो इस तरह कि इनके दिल खौफजदा होते हैं कि बेशक वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यही लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और वो इनमें बाहम सबकत करने वाले हैं। और हम किसी नफ्स को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, और हमारे पास एक ऐसी किताब इमालनामा है जो हर शख्स का हाल ठीक ठीक बता देगी, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बल्कि इन कुफ़ार के दिल इस कुरान से गाफिल हैं, और इस गफलत के अलावा भी इनके कई बुरे एमाल हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। हत्ता कि जब हम इनके खुशहाल अयाश लोगों को अजाब में पकड़ेंगे तो इस वक्त वो चीखो पुकार करेंगे। कहा जाएगा, आज मत चीखो, यकीनन हमारी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं पहुंचेगी। तहकीक मेरी आयात पर तुम पर तिलावत की जाती थी तो तुम अपनी एड़ियों पर उल्टे फिर जाते थे। तकब्बुर करते हुए, इस कुरान के साथ अफसाना गोई करते हुए तुम बेहुदा बकते थे। क्या फिर उन्होंने कुरान में तदब्बर नहीं किया? क्या फिर इनके पास वो चीज़ आ गई जो इनके पहले बाप दादा के पास नहीं आई थी, या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना लिहाजा वो इसके मुनकर हैं? या वो कहते हैं कि इसे जुनून है, बल्कि वो इनके पास हक लाया है और इनके अक्सर लोग हक को नापसंद करते हैं। और अगर हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करे तो आसमान और ज़मीन और जो इनमें हैं सब तबाह हो जाएं। बल्कि हम इनके पास इनके लिए नसीहत लाए हैं और वो अपनी ही नसीहत से मुंह मोड़े हुए हैं। क्या आप इनसे उजरत का सवाल करते हैं तो आपके रब का सिला बेहतर है और वो बेहतरीन रिज्क देने वाला है। और बिलाशुबा आप इन्हें सिरात मुस्तकीम इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, और बिलाशुबा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो यकीनन सिरात मुस्तकीम से हट रहे हैं।
اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی میں اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم قلیل ہی شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بلا شبہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے وعدہ ہوتا آیا ہے۔ یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھیں، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ پوچھیں، ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے یہ اللہ ہی کے ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ آپ پھر پوچھیں، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، جبکہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ ضرور کہیں گے بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے، پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی لے جاتا، اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب، تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ الحمدللہ۔